नमस्कार जय जगन्नाथ बंधु माने आपण मानंकु ओडी प्रफुल्ल भक्ति चैनल को स्वागत। आसंतु आज आलोचना करिबा सही जगतरनाथ जगन्नाथ एवं तांकर भक्तंक विषय रे। देखंतु विश्व ब्रह्मांडपति महाप्रभु श्री जगन्नाथ जहाँकर इच्छार सारा विश्व ब्रह्मांड चालित आज तांको आखिरे लुह ये कौन सत्य निश्चित सत्य। हाथ में धरी रत्न थाड़ी एवं चली तांकर भक्त निकट को कौन यार अभिप्राय आसतु तेरे आलोचना करिबा एही विषय रे। ओडिशार सुदूर जाजपुर जिला बासिंदा बंधु महांती तांकर परिवार बहुत दुखी। से समय रे ओडिशा रे मरुड़ी समस्या अनाहार लोक माने मरुथांती। से समय रे बंधु महांती एवं तांकर परिवार मध्य ताठू बाद पड़िबे केमिति बहुत दुख। तांकर पिला तीनोटी कांद बाड़ी छाड़ुथांती भोक उपास रे। कौन करा जीवो भाणी पड़ी जाउछि किंतु बंधु महांती तांकर एका भरोसा से जगतरनाथ जगन्नाथ प्रभु आपण जहा करिवे आपणकर इच्छा पूर्ण हो। हे जगतरनाथ जगन्नाथ हे दरिद्रर बंधु दरिद्रर सखा आपण ही विचार करंतु कौन करिबो केमिति बंचिबे मो परिवार। आलोचना करे तांको स्त्री साथी रे। स्त्री कहले तुमर कई कौन आ बंधु नहांती कहले हाँ अच्छी। बंधु महांती कहते अच्छी निश्चय अच्छी से किंतु दरिद्रर बंधु जगतर बंधु जगन्नाथ किंतु बहुत दूर। स्त्री कहले ठीक अच्छी साहस बांध जीवा आम। शेष से माने कहले हो चल। सकाळ है सकाळ सुनेली किरण रे चलिले पुरी धाम अग्रसर रे। सकाळु जाई संध्या संध्यारु रात्रि एमिति चलिले जोठी मिलू थाए जल जल मुंदाए मुंदाए पी जीवन रखी चली थांती बंधु महांती एवं तार परिवार। कौन दुख तथापि भरोसा छाड़ी नाहंती। से जगतरनाथ जगन्नाथ ही बुझिबे। एमिति चलिले 4 दिन चलला परे श्रीक्षेत्र धाम रे पहुँची गले एवं श्रीक्षेत्र धाम रे पहुँची आनंद रे कुर्री उठले जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। दी हाथ को टेकी देले हे प्रभु दया करो रक्षा करो ए दुख ए दुखी दरिद्र मानक। एवं जाइकी पहुँचिले मंदिरर सिंहद्वार रे। किंतु से दिन प्रबल भिड़ रे भीतर को प्रवेश करि पारिले नहीं। छोट पिलांकु नहीं कौन करिवे चिंता करि पारिले नहीं। दक्षिण द्वार आड़ को चली गले। दक्षिण द्वार आड़ को गले किंतु सेठारे मध्य आ भीतर को प्रवेश करि पारिले नहीं। से दिन प्रभु तांको पाई कौन करिसंती के जानी से जानी पाइले नहीं। दक्षिण द्वार रे बसी देखिले पेज नड़ारू मुंदाए मुंदाए पेज तृषा मेंटाई बापाई पी नेले। हे महाप्रभु कि शांति तुमर ये तुराणी मंदा करी जाहु। किंतु धीरे धीरे निद हो गला विश्राम नेले। रात्र काल माड़ी आसिला अंधकार सोई गले से 5 प्राणी रात्र रे। किंतु से जगतरनाथ जगन्नाथ तांको आखिरे लुह संभाड़ी पारिलेनी। से भक्तंकर दुख जी कि भरोसा करी एते बाटरू चली आसी तेणु रत्न थाड़ी रे महाप्रसाद को धरी चली आसिले बंधु महांती एवं ता परिवार जोठी सोई थांती से ही निकट डाकिले हे बंधु अरे उठ नियो
ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଆସିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଶୁଣିଲେନି। ପୁଣି ଡାକିଲେ, ଇଏ ଯାଜପୁରିଆ ବନ୍ଧୁ, ଆରେ ନିଅ ଭାଇ ତମର ଇଏ ଖାଦ୍ୟ। ତାପରେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ତା ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ। ପରିଶେଷରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆଉ ସେ ବନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି। ଆରେ ବନ୍ଧୁ ତମେ ଗଲ କୁଆଡ଼େ? ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି କାହାକୁ ଦେବି ଏଇ ରତ୍ନ ଥାଳି। ଶେଷରେ କିଛି ଜାଣି ନପାରି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କପଡ଼ାରେ ଗୁରେଇ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖି ଶୋଇଗଲେ। ସକାଳ ହେଲା, ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ରତ୍ନ ଥାଳି ଝଲମଲ ହୋଇ ଦିଶୁଛି। ଏପଟେ ମନ୍ଦିରର ସେବକମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆରେ ଆରେ ରତ୍ନ ଥାଳି ନାହିଁ, ଗଲା କୁଆଡ଼େ? କିଏ ଚୋରି କଲା? ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ। କିନ୍ତୁ ପରିଶେଷରେ ପାଇଲେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରୁ। ସେ ଚୋର, ତାକୁ ଧର, ସେ ଚୋରକୁ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କର। ରାଜାଙ୍କର କଏଦୀ ଗୃହକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇଗଲେ। ଏପଟେ ତାଙ୍କର ଛୁଆ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ଛାଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି କହିଲେ, ତମ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ, ସବୁ ତମ ଇଚ୍ଛା, ସବୁ ତମ ଇଚ୍ଛା। ହେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ତମ ବିନା ମୋର ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ତମ ବିନା ମୋର ପାଦ ବି ଚାଲିବନି। ତମ ବିନା ମୋର ଆଉ କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। ତମ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଜଗତର ଜଗନ୍ନାଥ। ରାତ୍ରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧ୍ୟାନ କରୁ କରୁ ତାଙ୍କୁ ବି ନିଦ ଆସିଗଲା। ଏପଟେ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କଲେ। କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ତମେ ଜାଣିଛ ଯାହାକୁ ତୁମେ ବନ୍ଦୀ କରିଛ, ତମ ଲୋକମାନେ ବନ୍ଦୀ କରିଛନ୍ତି, ସେ ମୋର ଭକ୍ତ, ସେ ମୋର ନିଜର ହୃଦୟର ବନ୍ଧୁ, ସେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଇଏ କରିଛ, ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତି କର, ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତି କର, ନହେଲେ ତୁମର ବଂଶକୁ ମୁଁ ବିନାଶ କରିବି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ରାଜା ପ୍ରଣିପାତ କଲେ। ହେ ଠାକୁର, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ସକାଳ ହେଲା, ଚେଇଁ ଉଠିଲେ ରାଜା ଏବଂ ଦେଖିଲେ, ଆରେ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଲେ ସେଇ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନିକଟକୁ କଏଦୀ ଗୃହକୁ ଏବଂ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କର। କହିଲେ, ହେ ବନ୍ଧୁ, ହେ ଭକ୍ତ ପ୍ରବର, ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ। ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଘର ତୋଳାଇ ଦେଲେ, ଧନରତ୍ନ ସବୁ କିଛି ଦେଲେ, ଆନନ୍ଦରେ କାଳାତିପାତ କଲେ ତା ପରିବାର। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏ ହେଉଛି କଥାବସ୍ତୁ। କି ଚମତ୍କାର ସେହି ଭକ୍ତ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ପାଆନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବେ। ପ୍ରଭୁ କେବେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ନିଜେ ଆସି ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି। ହେ ବନ୍ଧୁ, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତେବେ ସେୟାର କରିବେ।